নজর থাকবে আমাদের জয়নগরের খবরের দিকে। বাংলা সহ 4টি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। ক্লাসিক্যাল ভাষার স্বীকৃতির কৃতিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতির কারাকারিও শুরু হয়েছে। গত দুদিন ধরে বঙ্গের শাসক এবং বিরোধী দুই পক্ষই স্বীকৃতির কৃতিত্ব যে যার মতন করে দাবি করে আসছে। কিন্তু রাজনীতির আকচাকচির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এতে বাংলা ভাষার কতটা উপকার। এখানেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর কথাটার গুরুত্ব রয়েছে। ঘোষণার দিন খুব স্পষ্ট ভাষায় অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, শুধু স্বীকৃতি নয়, ভাষার অগ্রগতিতেও বিশেষ ভূমিকা নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কি বলেছিলেন তিনি, শুনুন। 5 languages, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। एंड देयर इज अ वेरी important linguistic experts committee, very well read people, बहुत जो डीपली नॉलेज रखते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसके बारे में। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना माने बहुत बड़ी गौरव की बात है। और सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और उसके एक जो ऐतिहासिक समृद्धि है, उस समृद्धि को, इस हेरिटेज की, संस्कृति की, सांस्कृतिक समृद्धि को कैसे प्रिजर्व करें। हाउ डू वी प्रिजर्व द रिच हेरिटेज दैट is there of these languages.